वेलकम बैक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं 20 सूबे बनाने हैं तो जहां इत्तेफाक राय है पहले वहां बनाएं। पंजाब असेंबली ने एक सूबा बनाने पर करारदाद पास की थी। कौमी असेंबली में नए सूबे बनाने पर इत्तेफाक राय है। जब ये इत्तेफाक हुआ था उस वक्त पीपी की अक्सरियत नहीं थी। गवर्नर हाउस लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा जो तजावीज़ हैं उन पर अमल दरामद होना है तो फौरी करें। वो पंजाब आते हैं तो किसी को हजम नहीं होता। सबको कहता हूँ सिंध आएँ। हर सियासी जमात को मौका मिलना चाहिए। मरीम नवाज पंजाब में अच्छा काम कर रही हैं। अवाम वोट देंगे तो ज़रूर वज़ीर आज़म बनूंगा। बानी पीटीआई से ज़ाती इख्तलाफात नहीं, उनका तरीक़ाकार गलत है। केपी हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। इस्लामाबाद में कतर के कौमी दिन की तकरीब से खिताब में कहा कतर का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि कतर की क़यादत और अवाम ने रवां साल भारतीय जाहरियत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। हम भी कतरी अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। We are grateful to the leadership and people of Qatar for standing steadfastly with Pakistan when we faced aggression earlier this year. Pakistan stands shoulder to shoulder with our Qatari brothers in advancing a shared vision of secure, prosperous and interconnected region. Long live Pakistan-Qatar friendship. पाकिस्तान और इंडोनेशिया ने $4 अरब के IPPTA मुआहिदे पर नजरसानी का फैसला कर लिया। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स और माहिरीन इंडोनेशिया जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने इंडोनेशिया हम मनसब को निशान पाकिस्तान से नवाजा। मेहमान सदर अपना दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। शराकत दारी बढ़ाएंगे, दोस्ती मजबूत बनाएंगे। पाकिस्तान और इंडोनेशिया में इत्तफाक। इंडोनेशिया सदर प्राबोवो सुबियांतो ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर से अलग अलग मुलाकात की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा इंडोनेशिया से दिफाई ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी और इस्तेदाद कार बढ़ाने के मंसूबे चाहते हैं। इंडोनेशिया सदर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा JF-17 तैयारों की सलामी एजाज है। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तानी डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेसर और माहिरीन इंडोनेशिया भेजेंगे। We have achieved many agreements of a very vast need of doctors and dentists. We would be very happy to send Pakistani doctors, dentists, medical professors and other related experts to Indonesia. दोनों मुल्कों में कई मुफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तानी तलबा की आला तालीम के लिए इंडोनेशियन एड स्कॉलरशिप प्रोग्राम का मुआहिदा किया गया। इससे पहले वजीर आजम हाउस पहुँचने पर मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इंडोनेशियन सदर ने वजीर आजम हाउस में पौधा भी लगाया। पीटीआई ने बानी की सरकारी तिब्बी रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया। मुआयने की रिपोर्ट जेल हुकाम को भेजी जाएगी। डॉक्टर्स की टीम में जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन, माहिर पैथोलॉजी और स्किन स्पेशलिस्ट शामिल थे। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने मुतालबा किया बानी का मुआयना ज़ाती मौलजों से कराया जाए। खान साहब का और हमारा ये तकाजा है और ये खान साहब का हक है कि वो डॉक्टर जिन पे खान साहब को खुद भरोसा है, जो उनके पर्सनल नॉलेज हैं, वो खान साहब का मायना करें। उनका मायना करना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो खान साहब का मायना नहीं करेंगे हम किसी और रिपोर्ट को दुरुस्त नहीं मानेंगे। बानी पीटीआई की रिहाई 3 बार होते होते रह गई। शेर अफजल मरवत का प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में इंकशाफ। हुकूमती रहनुमा बैरिस्टर अकील ने बयान की तायीद की। शेर अफजल मरवत ने कहा अक्टूबर 2024 में फैज़ के नाम पर तनाज़े की वजह से रिहाई ना हो सकी। नवंबर 2024 और दिसंबर में भी मामलात आगे ना बढ़ सके। अकील मलिक ने कहा हुकूमत ने संजानी के वक्त ऑफर की थी। अक्टूबर 2024 में मिस्टर गौर इसके गवाह हैं, मिस्टर सैफ इसके गवाह हैं, अली अमीन खान गंडापुर इसके गवाह हैं। फैसला हुआ खान साहब और बुशे बीबी दोनों की रिहाई का, लेकिन इस दौरान जनाब उस वक्त तनाजा खड़ा हुआ फैज के नाम का, वो नहीं माना गया। फिर 24 नवंबर आता है, उस प्रोसेस का तो मैं खुद हिस्सा रहा। उस वक्त उन्होंने 1 हफ्ता टाइम दिया कि जी आप संजानी में बैठ जाएं, और तीसरी दफा फिर दिसंबर में जब गारंटर्स आ गए। अब ये तो ज़बान ज़दे आम बात थी कि हमने बिल्कुल ऑफर किया था संजानी का, लेकिन आपने देखा कि क्या नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, फिर ये बात तो आप देख लेना।
बानी पीटीआई से कोई मामला नहीं होगा, वो माइनस हो गए। बानी पीटीआई और मिलिट्री रूल्स के मुताबिक सजा पाने वालों की किसी और जेल में मुंतकली फिलहाल नजर नहीं आ रही। 1.5-2 महीने बाद हो सकती है। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। एक सवाल पर कहा, पीटीआई ने बानी को माइनस कर दिया है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। फैसल वावडा ने यह भी बता दिया कि पीटीआई के एक्शन के नतीजे में सख्त रिएक्शन होगा। नाअहली, पाबंदी, गवर्नर राज, 9 मई केसेस का मंतकी अंजाम, गद्दारी का केस, सब बारी बारी होगा। इमरान खान साहब के बारे में बार बार हम सुन रहे हैं कि शायद उनकी जेल चेंज हो जाए। अभी नजर नहीं, 1.5-2 महीने बाद ठीक है, चीजें चेंज हो रही। नाअहली, बैन, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस मंतकी अंजाम तक जो भगौड़े भागे हुए उनको निकाल लेंगे, गद्दारी और -1 जो आपको लिस्ट दी है, जैसा एक्ट करेंगे वैसा बर्बरियत से डबल रिएक्शन आएगा, फोर्स से आएगा। उसका एक सेगमेंट है जिसमें शहीद, सिपहसालार, पाकिस्तान, उसकी जीती फौज को डिमोरलाइज करे दुश्मन के साथ मिलकर। हम तुम्हें नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने स्ट्रैटेजी ये बनाई कि वो फौज को इतना प्रेशराइज करें कि फौज कहे कि जी खुदाफिज। वो मिसकैलकुलेट करके वो हुआ नहीं, क्योंकि फौज दबादब मारते आई। डिप्लोमेटिक फ्रंट में, ट्रंप के फ्रंट पे, ईरान के फ्रंट पे, सऊदी अरेबिया के फ्रंट पे, अफगानिस्तान को मैसेज दे दिया, हिंदुस्तान को उड़ा के बाहर फेंक दिया। पैसे रिवॉल्व होना शुरू हो गए। 11 तारीख से आपको अच्छी खबरें भी आना पाकिस्तान की शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान के फैक्ट्स एंड फिगर और सिचुएशन और इश्यूज को अगर कोई एड्रेस कर रहा है तो हमें शर्म आने की क्या बात है? हम तो प्राइड ले रहे हैं कि वो सीडीएफ कर रहा है। एक जवाब हाँ या ना में चाहिए। कोई किसी किस्म का रिप्रोचमा पॉसिबिलिटी है या नहीं है पीटीआई की विद पावर्स दैट बी? इमरान खान से नहीं, नो एट ऑल, क्लियर, -1। मईशत डंडे के जोर पर नहीं चलती। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हुकूमतें डंडे के जोर पर मईशत चलाने की कोशिश करती रही हैं, मईशत प्यार से चलती है। लाहौर में सनतकारों और ताजरों से खिताब में बिलावल का कहना था, वफाक की मौशी मुश्किलें दूर करना सूबों की जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सेल्स टैक्स कलेक्शन सूबों को देने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा, टैक्स वसूली में सिंध ने न सिर्फ FPR बल्कि तमाम सूबों को पीछे छोड़ दिया। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद साथ रहिए। एबटाबाद में 3 करोड़ के सोने की लालच में सहेली का कत्ल। डॉक्टर वर्दा के कत्ल पर एबटाबाद वालों का गुस्सा कम ना हुआ। दूसरे रोज भी बड़ा मुजाहरा, कातिलों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने का मुतालबा किया। वज़ीर आला ने वाक़े पर JIT बनाने की हिदायत कर दी। डॉक्टर वर्दा की सहेली रिदा समेत 4 मुल्जिमान इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किए गए। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा के कत्ल के खिलाफ दूसरे रोज भी एहतजाज। शहरियों की बड़ी तादाद मुजाहिरे में शरीक हुई। कातिलों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने का मुतालबा। बड़ी तादाद में शहरी डॉक्टर वर्दा के घर पहुंचे, ताजियत की। शहरियों ने डॉक्टर वर्दा की कब्र पर फूल भी रखे। देवर ने पुलिस पर गफलत का इल्जाम लगा दिया। डॉक्टर वर्दा शहीद की जिंदगी हम बचा सकते थे अगर क्विक रिस्पांस हमें पुलिस का मिलता। SHO साहब ने बर वक्त कार्रवाई नहीं की। डॉक्टर वर्दा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। मौत गर्दन की हड्डी टूटने और दम घुटने के बायस हुई। लेडी डॉक्टर को सहेली ने सोने के लालच में अगवा करके कत्ल करवाया। कोताही बरतने पर DPO ने SHO कैंट को लाइन हाजिर कर दिया। सूबाई वजीर सेहत खलीकुर रहमान ने डॉक्टर वर्दा की रहायशगाह आकर ताज़ियत की। वज़ीर आला साहब से भी बात की है, IG साहब से भी बात की है। जो इनकी शिकायत हैं उसको भी देखते हुए इंक्वायरी भी करेंगे। अगर कहीं पे कोताही हुई है पुलिस की तरफ से और इसमें अगर कोई मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ इंशाल्लाह कार्रवाई भी होगी। AT भी जो है वो अनाउंस कर दिया वज़ीर आला साहब ने। पुलिस ने मकतूला की सहेली रिदा और उसके 3 साथियों को अदालत में पेश किया। ATC ने रिदा जदून, वहीद, परवेज, नदीम का 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस ने बताया मरकजी मुल्जिम शमरेज ताहाल मफरूर है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में कर्ज ने पूरा खानदान उजाड़ दिया। घर में 3 खवातीन की पुरअसरार मौत की वजह सामने आ गई। खानदान के सरबरा इकबाल और उसके बेटे यासीन ने जूस में जहरीली दवा मिलाई। मुल्जिमान पर 2.25 करोड़ रुपए कर्ज था। घर और एक गाड़ी किराए पर और दूसरी गाड़ी लीज पर ले रखी थी। गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 के फ्लैट से माँ, बेटी और बहू की लाशें मिली थी। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि मुबैना तौर पर जूस में जहर मिलाकर खवातीन को दिया गया। खवातीन के बाद बाप बेटे को भी जूस में जहर डालकर पीना था। बेटी की हालत गैर होती देखकर बाप में जहर पीने की हिम्मत न रही। मुल्जिम यासीन ने सबसे पहले अपनी बीवी महा को जहर पिलाकर लाश कमरे में बंद की। तफ्तीशी हुकाम का कहना है मुल्जिमान पर 2.25 करोड़ से ज्यादा का कर्जा था। घर और एक गाड़ी किराए पर जबकि दूसरी गाड़ी बैंक लीज पर है।
شکارپور میں پولیس کا بڑا ایکشن، مقابلے میں 9 ڈاکو ہلاک کر دیے، 1 زخمی حالت میں گرفتار۔ آپریشن کے دوران 2 ڈی ایس پی سمیت 4 اہلکار زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں خاتون ڈی ایس پی پارس بکرانی اور ڈی ایس پی ظہور احمد سومرو شامل ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری بختربند گاڑیوں اور ڈرون ٹیکنالوجی کے ساتھ علاقے میں موجود ہے۔ منچر شاہ اور مضافاتی علاقوں کو خالی کرا لیا گیا۔ فرار ہونے والے ملزمان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ چیئرمین سکھر کمیل حیدر شاہ نے بتایا، سندھ کی بہادر بیٹی ڈی ایس پی پارس بکرانی سکھر کے اسپتال میں زیر علاج ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر ڈاکٹر فضا جعفری سمیت خصوصی میڈیکل ٹیم کی سکھر پہنچ گئی۔ ڈاکٹر فضا جعفری نے ڈی ایس پی کے معائنے کے بعد مزید علاج کے لیے انہیں ایئر ایمبولنس سے کراچی منتقل کرنے کی سفارش کی ہے۔ لاہور کے علاقے گجرپورہ میں گھر سے باہر اغوا ہونے والے بچے کو 48 گھنٹے میں بازیاب کرا لیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق 4 سالہ بچے کو 2 نامعلوم خواتین اغوا کر کے لے گئی تھیں۔ بچے کو بادامی باغ کی علاقے سے بازیاب کرایا گیا۔ خواتین بچوں کو اغوا کر کے دوسرے صوبے میں فروخت کرتی تھیں۔ کراچی میں آرام باغ پولیس نے اسلحے کی نمائش کرنے والے گارڈ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک گاڑی کو روکا جس میں موجود گارڈ کھلم کھلا اسلحے کی نمائش کر رہا تھا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے گن مین کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم کی شناخت محمد شاہد مغل کے نام سے ہوئی۔ حیدرآباد کے تھانہ نسیم نگر کی حدود میں سی این جی اسٹیشن پر وین میں گیس بھرواتے ہوئے آگ لگ گئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق واقعے میں 5 افراد زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وین میں 12 مسافر سوار تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے لندن میں داخلہ امور کے برطانوی وزیر مملکت ایلیکس نورس نے ملاقات کی ہے۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان انسداد منشیات اور مجرموں کی حوالگی سے متعلق گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے مشترکہ اقدامات اور پاک برطانیہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ملاقات میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان 2 طرفہ اور علاقائی امور پر مضبوط ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ برطانوی نائب وزیر اعظم خارجہ برائے پاکستان اور افغانستان ہمیش فالکنز بھی ملاقات میں موجود تھے۔ برطانوی حکومت نے مقدمہ چھپانے پر یوٹیوبر رجب بٹ کا ویزا منسوخ کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے برطانوی ہوم آفس نے رجب بٹ کو تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ پاکستان میں 295 کا مقدمہ چھپانے کے باعث رجب بٹ کا ویزا منسوخ کیا گیا۔ برطانوی وزارت داخلہ نے بتایا، رجب بٹ نے ہوم آفس کو مقدمے سے متعلق آگاہ نہیں کیا تھا۔ یوٹیوبر رجب بٹ کے پاس 2027 تک برطانیہ کا ویزا تھا۔ ویزا کینسل ہونے کے بعد رجب بٹ برطانیہ سے واپس وطن پہنچ گئے۔ رجب بٹ برطانوی وزارت داخلہ کے فیصلے کے خلاف عدالت میں اپیل کریں گے۔ خبر دیں گے کراچی سے۔ سیف سٹی اتھارٹی ٹیم کی کراچی میں مختلف کارروائیاں، اسلحے کی نمائش کرنے والے متعدد سیکیورٹی گارڈز گرفتار کر لیے گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں نذیر شاہ سے۔ نذیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، سیف سٹی اتھارٹی ٹیم اب اسلحے کی نمائش کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائیاں کرے گی۔ ڈی جی سیف سٹی اتھارٹی آصف اعجاز شیخ کے مطابق آئی جی سی کی جانب سے 2 روز قبل خصوصی احکامات جاری کیے گئے تھے، جس کے بعد سیف سٹی اتھارٹی ٹیم نے کراچی کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے کئی سیکورٹی گارڈز کو گرفتار کر کے متعلقہ تھانوں کے حوالے کیا ہے اور باقاعدہ پہلا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ یہ کارروائیاں نیشنل اسٹیڈیم اور شاہین کمپلیکس کے قریب کی گئی ہیں، جہاں سیف سٹی کی خصوصی وہیکلز جنہیں ERV کہا جاتا ہے وہ اپنی پکٹ پر موجود ہوتی ہیں۔ آصف اعجاز شیخ کے مطابق اب صرف مشتبہ کار یا چہرے کو ہی نہیں بلکہ ہتھیار کی نمائش کرنے پر بھی ٹیم کو الرٹ جاری ہوگا اور وہ فوری طور پر اس گاڑی کو روک کر قانونی
لازمی کارروائی کریں گے, مقدمہ درج ہوگا اور جس گاڑی پر سیکیورٹی گارڈ سوار ہوگا اسے بھی سیز کیا جائے گا. جی نذیر شاہ اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ. شدید دھند کے باعث موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی تک اور M5 ملتان شیرشاہ انٹرچینج سے ظاہر پیر تک دھند کی وجہ سے بند. ترجمان موٹر ویز نے ڈرائیور حضرات کو ہدایت کی ہے کہ دھند کے دوران فوگ لائٹس کا استعمال ضرور کریں. کراچی میں ایئرپورٹ کے جناح ٹرمینل میں نیولے کا مٹر گشت. کراچی ایئرپورٹ جناح ٹرمینل کی بلائی منزل پر نیولے کو دیکھا گیا. نیولا ایک بند دفتر کے اندر بھی چلا گیا. نیولے کی جناح ٹرمینل میں موجودگی خطرناک ہو سکتی ہے. نیولا حساس کمیونیکیشن اور بجلی کے تار کاٹ سکتا ہے. انٹرنیشنل ڈپارچر سے متصل کسٹمز کوریڈور میں نیولے کی ویڈیو کا نوٹس لے لیا گیا ہے. ایئرپورٹ مینیجر, سول ڈپارٹمنٹ اور وائلڈ لائف ہیزرڈ مینجمنٹ یونٹ کو آگاہ کر دیا گیا ہے. مزید خبریں اس بریک کے بعد. قریشی یونیورسٹی میں شعبہ صحت کے نئے طلباء و طالبات کے لیے وائٹ کوٹ تقریب کا شاندار اہتمام کیا گیا. تقریب میں BEMS, DPT, MLT انسانی غذائیت اور غذائیت بائیو ٹیکنالوجی, فارمیسی اور کلینکل سائیکالوجی کے نئے داخل لینے والے طلباء و طالبات نے بھرپور شرکت کی. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سید منصور نے کہا کہ وائٹ کوٹ صرف ایک لباس نہیں بلکہ خدمت انسانیت کی ذمہ داری کا عہد ہے. انہوں نے کہا کہ صحت کے شعبے میں ترقی اور بہتری کے لیے نوجوانوں کو جدید سائنسی اور عملی مہارتوں سے لیس کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. تقریب میں شریک فیکلٹی ممبران نے بھی طلباء کو خوش آمدید کہا اور امید ظاہر کی کہ نئے طالب علم محنت, ایمانداری اور عملی خدمت کے جذبے کے ساتھ میدان طب میں اپنا کردار ادا کریں گے. طلباء و طالبات نے کہا کہ وائٹ کوٹ ڈے ان کے لیے اعزاز بھی ہے اور ایک بڑی ذمہ داری بھی, جس کو وہ پوری لگن کے ساتھ نبھانے کا عزم رکھتے ہیں. دوحہ سے ریاض کا سفر اب صرف 2 گھنٹے میں ہوگا. سعودی عرب اور قطر کے درمیان ہائی سپیڈ ریلوے کا معاہدہ ہو گیا. ہائی سپیڈ ریل کی رفتار 300 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ ہوگی. ریلوے لائن کی مجوزہ لمبائی تقریباً 785 کلومیٹر ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.